sa Kabayan, guys. Kabayan gali sa Qatar. At ako Diana Jewelry. Mm. Me too. Kay mayaman mo dyan. I will just inquire. Guys, Kung pila lang ko. Nagawas sa tayo. baligyan mo nag-try mong goals. Ah. Lagayo ay mga inog mo bagyan. Tapos anong utangon. Prenda, anak ko. Akong for sale lang. Ito ah. Mga gimpanikway ni Biyuda. Hindi favorite. Ay, hindi ka favorite ni Biyuda. Mga gimpanikway ka man ni Biyuda. Naman ka favorite kay. Gutom naman ko. Go. Me too. I'm hungry. Nya na ta mga on-oy. I'm hungry. I'm thirsty. starving. You're starving? Yeah. I want something yummy. What kind of yummy? Like brown Chicken hot dog, I think. And brown egg. It's a brown egg. It's all organic. Speechless, guys. Hindi na ako magsasalita. Alam na this. Ba't lang? Baba. At least na-enjoy na ako karon namong day, guys. Maskin o ano. Marami Miss cake 500 Maskin ra. 500 gram gyata, guys. Sumakayo. At least na-enjoy na mo. Nag-boating me, guys. Yes, I'm so much enjoyed that. Utang pa guys. Dahil kayo picture ito ba? Gani. Sige pa ito ha. Mm. Nabibit-ibit ba? Gani. Papalagi ka. Iba pa. Iba po ko dito? Mm. Sure? Mm. Banda ba na? Hindi ko guwapa. Boy, traffic. Are here? Yes, inside. May bugas. Oh! Ayuda na. Tarong ba? Ayun na lagi. Kaya kung ayuda na, mga ta. na, kayang amoy niya telda. So, 5 kilos. Telda. Matilda. Pinaglagyan ng Pasulod buhangin namin sa para soup. hindi lumipad. Sa soup. Sok. Sa sook. City soup. Papa kasi Lili. Hi. Thank you. Pero wala akong kwarta. Municipal Look at that face card of her. So much beauty inside and I don't know. Uy! Open yung latong bintana. Alam tao ka di karanila. Inside the Inside na. store. Inside the store. Nakibot sila no, nagtinginan sila na. Atong suga dito las. Kita man ang contour na ko. Tas na kayo ilong. Butangan ako contour. Mahal kayo na yung makeup, guys. Yung lipstick, guys. Dior na. Mirror na eh. Nya, manguyab na siya ka nang may ligo. Ayaw na lang, guys. Ano mo ko iyab guys? Nana day. Ako iyab guys. I'm taken. For granted. Not for granted. Taken for granted. I'm taken.